جالب بود در قسمت رسیدیم به اسم رای ابریشم تحلیل آفیسیل انگلیسی قدر من مطلوب نیستم. در صورتش بسیار از لحاظ استراتژی هم بستان از راه تجارتی می باشن در افغانستان اذیت میخواست بسیار افراد داشت به خاطر از اینکه تجارا از راه افغانستان دیر میشدن سبب انکشاف در ادبیات در نشریه معلومات بسیار فایده داشت. دوستانی فاندن و سفر از این میشه که شهنامه هم میشه برای که در افغانستان مساعدت تشکیل کنن داستان و کتاب باشن و هم تصیب کردن باشه سر مشترهای دیگر چون انتقال میکنن و کتاب باشن نظر چون از این طرف هم از طرف شرق واقعا ارتباط میباشه و این سفر میشه یعنی شهنامه و نوشتنش شده باشه شاید ولی با تأسف این سرهای تجارتی میباشن بسیار زیاد مهم است از لحاظ اقتصادی کشورها که با تأسف جایی که حتی چنگیزخان مجبور میشه حمله میکنه سر افغانستان سرسپندی هدفش تجارتی باشه برای این بسیار مهم باشه که فن باشه تأسف که مسائل که متکسر مطرح بودن نمیفهمد ولی در هر صورتش توصیلات ادبیات و افغانستان و با تأسف که هیچ کار خود داخل افغانستان نشد چون رو به تعال تحصیل میکرد معاصفا فرق میکردن با تأسف که هیچ کار شده بهتر از به خاطر اینکه اسلام من نمیشه تصویر و تابلو و مجسمه ها چکار نمیشه بسیار نیست ولی توصیلات از این کتابا و چیزهایی که مثلا هزار یک شهر یا داستان‌های هزار یک شهر نوشته میشه ولی مشکلی البته نوشته میشه نیست که در افغانستان باشه یا شهنامه نوشته شده مثلا دیگر و کلمه هست که کتاباش هست که یعنی 4 سال دیگه خلق نشده و داستان‌های به خودش نوشته میتونست هنرمند را هم میگه چیزهایی جور کنه مثلا شهنامه میتونن از آن تابلوها موزه ما رو که می‌بینیم اون سری تابلوها هست سای فولکلوری و افسانه‌ایش که است که هنرمند را خلق کرده به خود داستان نکنه با تأسف یک بار در افغانستان هیچ نشد و این جای تأسف هست مثلا و کشت قدر زیاد دوام نداریم علاقه کنم دوستان در اطفال جمع کردن
زمان انگلیس اون من آلیچی فارس کتنا فرموز مهندسانی دیگه بینیم که همین این فانتزی را جای و شکل دیگه استفاده شده شکل مدرن ترش یک لفتی پرواز هدف یک چیز است خب باز فانتزی میکنی سایدی جو و همونطور این مسئله شهنامه فیلم های زیاد جور شدن از یک علاقه دارم واسه خود داستان رستم مراجعه کنیم آیا تو رستم نی؟ بگو راست از تخمه نیرمی وحی خدا رستمی نه او یک پهلوان است و من که ارم پس از خیشتن دار سی چیز نکنه
خشکی نبرد آورد سری بهتری زیر کرد آورد نبرد دیگر بایدش نجیب است آبینو تمدی ندان تمام به بخنجر نهایت نیاز They're tragically abducted by a manslaughter monster called the White Demon, where they are critically وار سرافراز باقی جنگ سالها ادامه یافت. سهراب اکنون جوانی پرقدرت در پی یافتن پدر سرانجام حقیقت را از مادرش دریافت و بیدرنگ برای دیدن رستم خود را برای رفتن به ایران آماده کرد. اما این خبر از افراسیاب دور نماند. پسر رستم سهراب نباید به رستم برسد. اگر این دو با هم شوند کار ما تمام است. اما اگر سهراب به ایران حمله کند رستم حتما به مقابله خواهد آمد. سهراب نباید پدرش را بشناسد. اگر این دو با هم بجنگند یکیشان دیگری را خواهد کشت. لشکری ببر و به سهراب بپیوند. سهراب با لشکری گران به ایران روانه شد. اما لشکر او به نقشه پلید افراسیاب به ایرانیان حمله کردند. سپاه ایران به سرلشکری رستم با شتاب برای کمک آمدند. سهراب با امید دیدن رستم به سوی آنها تاخت. The great Rostam was magically born to Zal and Rudabeh. As the story goes on, Rudabeh has a life-threatening experience while delivering Rostam due to the immense size of the baby, but is soon healed by the feathers of a mystical mother bird, Simurgh. Years after the birth of Rostam, King Kakavus, along with his army, are tragically abducted by a Manzandarian monster called the White Demon, where they are critically blinded and locked in a prison. After hearing about this tragic event, Zal sends Rostam on a heroic journey to save the king and destroy the satanic White Demon. During his quest, Rostam crosses the threshold into an unknown world where he faces 7 different trials that test both his physical and mental strength. In his first trial, a lion approaches the young hero while he is sleeping, but seeing Rostam's mount, Rakish, the lion decides to kill the horse first. However, Rakish proves to be too powerful and overcomes the violence of the vicious predator. While traveling through a desert, Rostam becomes severely dehydrated, but is soon guided to water by a ram. During his third trial, the young heroic boy slays a magical dragon, which, like the first trial, approaches Rostam in his sleep. The horse demonstrates his act of fulfilling the role of a supernatural guide by successfully waking up his master and assisting him in killing the monstrous dragon. Rostam continues his journey through the enchanted territory, surprised to find an abundance of food and a beautiful enchantress waiting for him. He then blesses the woman, which exposes her true temptress form. Rostam immediately slices the demon in half. After Rostam successfully makes it to Manzandaran, an angry farmer attempts to punish him for sleeping on his property, but in response, the Persian hero rips his ears off. After he nears the final destination, Rostam encounters a minor skirmish with some demons. However, he brutally tears the leaders' heads off. Finally, Rostam made it to the White Demon's lair, where he encounters his atonement with the Father, destroying the demon and ripping its lungs out. The White Demon's lungs are viewed as the ultimate boon, not only because it exemplifies his victory, but because the blood cured the blindness of the king and his army. Rostam is the mythical hero, the Hercules per se, of ancient Persia. His story belongs to the genre of classical Persian courtly verse, and as the historian Muhammad Amid Salar states, is necessarily expressed in a highly refined courtly language, devoid of any trace of folk diction in its nearly 50,000 distichs. Ferdowsi, the most famous Iranian poet, wrote Shahnameh, or the Persian Book of Kings, in 977,
The story of Rostam's 7 trials demonstrate not only the profound mental and physical skill sets of Rostam, but also symbolize something that was very fundamental in the culture of this time, the transformation of a boy into a man. To quote Amit Salar again, these trials are Rostam's rite of passage. Although Rostam's heroic trials defined him culturally as a man, his family life contrasted the cultural tendency of the pre-Islamic Iranians greatly. In this culture, the color white is greatly associated with the divinity and goodness. However, in the story of Rostam's 7 trials, ironically, the demon himself is white. Rostam's heroic test further contrasts the Persian epic tradition because, truthfully, all but the last of his 7 trials fail to qualify as a trial compared to the standards set by many of the other literary works in Persian epic tradition. Despite the contrast with the norm of Persian epics, the theme of becoming a man, as mentioned previously, is consistent throughout and after his 7 trials. The trials take place when Rostam is a teenager, and although he possessed enormous physical power, he was still a mere pawn in the hands of his father. The fatherly dominance and control was prominent throughout this time, along with the assumed wisdom of the fatherly figure as shown through Zal. While reading the Shahnameh, the Persian Book of Kings, one will understand the Persians' strong belief of the divinity and personification of animals. Early on in Rostam's 7 trials, the reader can see his strong attachment to his horse, Rakish, who saves his life multiple times. Furthermore, throughout the story, if a character needs to reference how difficult or dangerous a task will be, he or she compares it to an animal. Many times, Rostam himself is referred to as a dragon or an elephant. In Persian culture, elephants are considered to be the deadliest animal, because they are the largest on land. The cheetah is referred to many times also, however, it is only in the context of evil. Rostam represents the cultural, militaristic, social, and religious aspects of Persian culture. He defended the Shah, the Persian ruler of the time, never once looking to gain any power or take the throne for himself. He did his duty for duty's sake. One thing that may have surprised the reader could have been the vast amount of religious references throughout the story. Every time Rostam completed a task, killed a demon, or just survived another day, he thanked God. It was always referred to with a capital G, meaning there's only one God. Rostam is a true badass. He fights demons and defends his kingdom for nothing in return. تروی اسب تروی میباشد اسب میباشد که به یزد ساختگی جور میکنن از چوب و دوی از طرف پنهان میکنن و شب حمله میکنن و بیست شب موفق میشن در An offering to Poseidon. The Greeks are praying for sacred Typhon. The sea god spits in their offering. Let's move drowned at the bottom of the sea.
This is a gift. You should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my friends. It's a gift to the gods. Father, burn it. جنگ تروی یونانی ها مقابل تروی کامیاب خیلی است در مقابل از اون جنگ نام ها افسانه ایست مگرم 10 سال جنگ دوام پیدا میکنه ولی جنگ واقعی بوده جنگ اصلا وجود داشته یک جنگ مگرم نام ها و داستان ها و اقصای نام ها افسانه ایست جنگ واقعیت داشته یک جنگ اتفاق باز از نظر پایان میشن و موفق میشن نکرد ما نمستی مسئول و این جنگ چطور شروع میشن دلیلش چی میباشه یک کم معلومات هست جنگ اصلا سر علم میباشه که علم میره با همراه پارس Nearly 3,000 years ago, the passion for one woman ignited the greatest battle ever fought for love. I want her back. Will you go to war with me, brother? Sending the largest fleet that has sailed. We need the greatest warrior. The king's cold will control. You have the key of kingdoms. Trust you instinctually. I want us to fight with war. You already have. My son of tribal power sent me to a farm. Then every son of Troy shall die. It is for the test. هرکولس From the hidden seas, the keys of legendary journeys. Here are 3 new exciting episodes on video cassette. Starring Kevin Sorbo, Michael Burton, and for the first time ever, Lucy Lawless as Senior Warrior Princess. A trilogy of her debut episodes featuring her transformation from hero When Hercules realizes that he's killed his best friend, he'll be monstrous. into good. We're on. Of what the Muslim Ummah went under the Mongols. History. اصلا شروع شد Let me tell you about what the most difficult time upon this Ummah was. If you gather all the suffering of the Muslim world today, it does not compare with a fraction of what the Muslim Ummah went under the Mongols. History records that there were only 2 generals who never lost a battle. One was Genghis Khan and the other was Khalid bin Walid, radiallahu anhu, the
When they took Bukhara, the narration mentioned they gathered every single Muslim in the masjid and they butchered them. When they took Samarkand, they gathered the Muslims outside Samarkand and then every single Muslim was when they took Gurgan, Twaini, the famous historian, mentions that there were 50,000 Mongol soldiers. Each one had been given 24 Muslims to execute. And then after that, they marched upon where? They marched upon the Muslim Caliphate, Baghdad. Baghdad was the most beautiful city in the Muslim world, if not the most beautiful city in the world. Musta'sim was the Caliph. And when Hanuku reached the outskirts of Baghdad, Musta'sim consulted his advisors. And they said the best thing is that you go and ask for terms. And Hanuku was made it clear that if you are going to come out, don't come out by yourself. Bring your wife, bring your Quran with you. یاد باشه و جالب است. خب چنگیز خان دربارش معلومات کافی ضرور نیست. چنگیز خان از من نمی باشه و من از سمت حتی قسمت های بولین فتح میکنه و از سمت که قسمت های تا عراق فتح میکنه. شاید قسمت های از افغانستان رو خوبی دونه ولی خب خودش اگر فوت میکنه حیات نمیداشته باشه ولی اولاداش تصمیم میگیرن و خدمت خود پیش میگیرن که تا امروز هم این کشورهای پریزیدی که جور شده کنش اصلا از بازمانده های اصلا کشورهای جدایی که جور شده موجود کنش بازمانده های چنگیز خان هست. خب سیمیشهش نفت شد. خدا کنه که مقدار مفید بوده باشه. یک قسمت نمازهای خوشی آن داشته باشه. این فیلم ها رو میتونید خودتان هم دانلود کنید از طریق یوتیوب یا اینترنت و ببینید. فیلم های بسیار جالب است و نمازهای خوش براتان آرزو میکنم و قصه ها که باید ارتباط دارم و همون خواستم برشون کنیم نشان تشکر خیلی خواهم است. خود لیتراتور یا یک آدمی سرکاف در ملیمون در مرکز بخاراست. بخارا بود از مکه منطقه مقدس بوده. زیاد مسجد ها یا باشد. در یک قسمت میگه که پادشاه در بالا در اتاق میباشه و زنهای که در حرم سرایش میباشه در چهار طرف هوا میشنن و از بالا سیب میندازه و پادشاه هم امپراتور یا سلطان که با زنایش هر کس کم سیب میگیره با همون میره باز و قدیم امپراتوری هم پادشاه هم وقت هوا میکنه. نیفهم که چی یک تیاتر دو وقت چون میکنه واقعیت داره یا نه مگر این آدمی که تحقیقات کرده اینجا مستند گپ میزنه در این باره و یک کار بسیار که یک تیاتر جور میکنه سلطان یکی جانایش میخواسته نمیخواسته ایشه دیگه خدا میدونه. کتابش از یک شب هم داخل از یک شب آمده میشه. اینجا نشان میده که امیر در اتاق بالا میشه می بوده.
ولی همین زندگی میکرد در چهار طرف چیز بود، زنای حرمسرایش بود، زنایش میبود از بالکن صبح چیزی به من دختر و هر دست هر زنی که هر دختر سیده میگیره بازم میشه با همین بود. Grote namen uit de geschiedenis hebben tijdens hun veroveringstochten hun stempel gedrukt op Centraal-Azië. Karel de Grote, Genghis Khan, کارل دخرو، چنگیز خان، تیمورلنگ و هم شد از اینجا nog de restanten van de نشسته Griekse از en zelfs deze kunst. در اینجا میشه هنری چی رو چنگیز خان خودش بود و این تحقیقات میکنم زیاد در علاقه شورای آسیایی آثار اسلامی را